एजुकेशनल एक्सपोर ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ କମିଶନ ତରଫରୁ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ନୋଟିସ୍ ଆସିଛି 11/9/2025 ରେ। ଆଉ ଯୋଉ ନୋଟିସଟି ରହୁଛି ରିଭାଇଜ ଫାଇନାଲ ଇନସାର କି ଫର ମେନ୍ ରିଟନ୍ ଏକ୍ସାମିନେସନ ଅଫ TGT ସାଇନ୍ସ PCM अंडर LTR टीचर 2024 नोटिफिकेशन। जो LTR टीचर जो PCM ର ଯୋଉ एंसर की आसिथिला तार रिवाइज जो एंसर कीटा सेमाने एबे ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ रिवाइज फाइनल आंसर की ऑफ द मेन रिटन एग्जामिनेशन ऑफ TET साइंस PCM एडवर्टाइजमेंट अंडर लिव ट्रेनिंग रिजर्व टीचर्स 2024 is made available in their individual candidate login ID। ଆପଣ ନିଜର पर्सनल लॉगिन आईडी ଦେଇକି ଆପଣ लॉगिन କରି ପାରିବେ। पर्सनल लॉगिन जो आईडी ଦେଇଥିଲେ ଆପଣ लॉगिन କରି ପାରିବେ। एठी जो वेबसाइट ଦେଇଛି www.ossc.gov.in एठी ଆପଣ लॉगिन କରିକି ନିଜର फाइनल आंसर की जो रिवाइज आंसर की देखि ପାରିବେ। ଆଉ ଏହା ଆପଣ 14/9/2025 तारीख पर्यंत देखि ପାରିବେ ନିଜେ लॉगिन କରିକି। कोठी ए जो OSS रे जो वेबसाइट दिया जायछि www.ossc.gov.in रे। ଏହା ଥିଲା ଆଜିକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିडिओ। ଆଉ ଏହି ଭିडिଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଆଶା କରେ ଆପଣମାନେ କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ ପାଇ ପାରିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଏଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।